हों, चाहे वो मदारिस के हों, चाहे वो मसाजिद के हों, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी क्यों ना हों, सब सियासत में आ गए। और सियासत को शरीयत के लिबादे में लाना। एजुकेशन का जब भी मसला आता है तो सबसे पहले मौलाना आज़ाद को याद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्चाई द ट्रूथ। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से एजुकेशन डे मनाया गया, जिसके अंदर कई सारे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा थे। यहाँ पर एक बात ख़ास जो सामने आई, उलमा इकराम का सियासती मैदान में उतरने की बात सामने आई। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद एक तो आज तारीख़ है इमाम अल हिंद अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का, और ये तालीमी दिन भी है हिंदुस्तान का। तो इस एतबार से ये पैगाम देना चाहते थे पूरी मिल्लत को, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरी कौमें हों, कि तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। इससे कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से लोगों के जहनों की तरबियत होती है, जहन साजी होती है। और जैसे कि मैंने इस वक्त में अर्ज़ किया कि अबुल कलाम आज़ाद ने जो अपना निज़ाम तालीम बनाया था, उसमें उन्होंने 4 मकासद को अपने सामने रखा था। एक तो ज़हनी तरबियत और जहन साजी, और दूसरे ये कि इत्तिहाद और तरक्की, और तीसरे ये है कि मजहबी रवादारी, और चौथे आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुक़ात क़ायम करना। ये एक बहुत ही ऊंचा और अहम तरीन मकसद है। और आज इस चीज़ में बहुत कमी होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तालीम में कमी है, तो दूसरी तरफ तालीम का जो निज़ाम और निसाब चल रहा है या चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर से इन चीज़ों को निकाल दिया गया है, जिससे आपसी रवादारी के बजाय आपसी बैर पैदा हो रहा है, अदावतें पैदा हो रही हैं, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहन साजी हो रही है। इसके बजाय ये फ़रोग़ देने की कोशिश करना चाहिए कि हिंदुस्तान तमाम के तमाम लोगों का है, और यहाँ हमारे असलाफ़ ने, बुज़ुर्गों ने जो खिदमतें की हैं, वो तमाम की तमाम इंसानियत को, यहाँ के लोगों को, तमाम बरादरियों को सामने रख कर उन्होंने खिदमत की है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इसी तरह रवादारी का माहौल क़ायम रहे, और तालीम को फ़रोग़ देकर तमाम तबक़ात को ऊंचे तौर पर लाने की कोशिश करना चाहिए। तारीख़ में मौजूद है कि आपके कई मशवरों पर महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने अमल किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हम सब के लिए, बिलखुसूस दौर हाजिर के उलमा के लिए एक नमूना है। हज़रत ने उलमा को ये पैगाम दिया है कि आलिम का काम सिर्फ़ मस्जिद का मुसल्ला और मेंबर व महराब ही संभालना नहीं होता, बल्कि कौम व मिल्लत को संभालना, सुधारना, उनकी इस्लाह करना, और सियासत को शरीयत के लिबादे में लाना, ये भी एक आलिम दीन की ज़िम्मेदारी होती है। हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसकी जद्दोजहद फरमाई और इस पर अमल फरमाया, और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। और मौलाना ने ये पैगाम दिया कि उलमा की ये भी एक अहम ज़िम्मेदारी है कि वो सियासत के मैदान में क़दम रखे। दौर हाजिर के ये हालात इस बात का तकाज़ा कर रहे हैं। आज के इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रात उलमा किराम जहाँ वो मनसब इमामत के अहम ओहदे पर फाइज़ हैं, बेशक इससे बड़ा कोई ओहदा और मकाम, कोई मनसब हो ही नहीं सकता, लेकिन आज ज़रूरत है कौम व मिल्लत को, मुल्क को, कि उलमा इनकी रहनुमाई करें। उलमा किराम शरई हुदूद में रहते हुए सियासत के मैदान में कदम रखें और सियासत में हिस्सा लेकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने की वो कोशिश करें। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये प्रोग्राम भी किया गया है, और इस खाकसार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सऊद की। हमारे सईद साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। तो कल या परसों मैंने एक टीवी वाले को ये इंटरव्यू भी दिया था कि अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम से जुड़े हुए जो निस्बत है आपकी, आप ये फरमाया करते थे कि पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद ये होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इंशाअल्लाह
جب ہم تعلیم پہ غور کریں گے تو پھر تربیت بھی ہوگی اور ہمارا آئندہ فیوچر اور نسل بہت اچھا ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اور ہم کو حکومت کے ایوانوں سے یا غیر ذمہ داری طرح سے آپ کو اور ہمیں ہمارے ایمان کو لوٹ لے یا ہمارے عمل کو لوٹ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم جاگیں گے اور پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کریں گے، اور سب سے پہلے ملک و ملت کی انشاءاللہ نگہبانی کریں گے، اور پوری امت کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے انشاءاللہ حکومت کو بتا دیں گے کہ ہر گھر میں ہر فرد میں ایسے افراد ہیں جو کوئی مائی کا لال انشاءاللہ آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ ہم پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اس کے لیے اپنی جان بھی اگر دینا ہو تو دینے کے لیے تیار ہے۔ میں سیاست میں حصہ لینے والا نہیں بلکہ حصہ لے چکا ہوں، بلکہ کئی سارے میں نے اپنے مسجد کے ممبر و محراب سے ایک آواز دی ہے علماء کو کہ آج بھی اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل بڑا پچھتانا پڑے گا۔ علماء کو، خطبہ کو اور طلباء کو، اساتذہ کو، چاہے وہ کالج کے ہوں، چاہے وہ اسکول کے ہوں، چاہے وہ مدارس کے ہوں، چاہے وہ مساجد کے ہوں، یہاں تک کہ مندر کے پجاری کیوں نہ ہوں، سب سیاست میں آئیں اور سیاست کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ان فکروں کی جانب سے، جبکہ سارے ہندوستان میں بھی آج کا دن منایا جا رہا ہے ایجوکیشن ڈے کے نام سے، اور یہ 11 نومبر جو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا دن ہے، آج کے اس دن کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سارے ہندوستان میں اس کو منایا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کے لیڈروں نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے، اور ہم لوگوں نے بھی یہ طے کیا کہ کووڈ-19 کے ہونے کے باوجود بھی اور جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ریسٹرکشنز کو اور رولز کو فالو کرتے ہوئے جتنے لوگوں کو بلانے کا پرمیشن تھا اتنے ہی لوگوں کو بلا کر کے مختصر طور سے یہ پروگرام ہم نے آج کیا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک تو مولانا آزاد کی یاد کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور ہماری قوم کے لیے خاص کر کیا کیا کیا۔ آج ایجوکیشن کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مولانا آزاد کو یاد کرتے ہیں، جیسے کہ انہی کی قیادت میں، انہی کی منسٹری میں جو ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے اور بہت ہی کم عمر میں کانگریس پارٹی کے صدر 1923 میں منعقد ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر دوسری بار 1940 میں وہ کانگریس پارٹی کے صدر بنے تھے، اور ہندوستان کی آزادی کو کامیاب کرنے میں بہت بڑا اور اہم رول مولانا آزاد نے عطا کیا ہے، اور یہ ہم سب لوگ بھول نہیں سکتے، اور آنے والی نسلوں کو بھی مولانا آزاد کا نام یاد رہے، ان کی خدمات یاد رہے، اس لیے ہم یہ ہر سال یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔